कौन हो पाला नहीं ना से आशा करथिले जे कइन जे कि मोहर वंशर बा मोहर गर्भर जे जन्म करिसंती जहाँ को निमंते मु बहुत आनंदित अटे से कहले जे मु गोटे नर लाभ करियछ बोली कहले जोड़ा कि 4 अध्याय 1 पद में देखिलु आउ से नर से आशा करथिले से नर कोन करिवे ना मस्तक चूर्ण करिवे एटा तांकर आशा थिला। तो से हिसाब रे से अनेक विषय तांको ठारो आशा करिथिले किंतु दुर्भाग्यवशत कइन से प्रकार हेले नाही आउ कइन को मध्य परमेश्वर मनोनीत करि नथिले। आउ कइनकर चरित्र आमे देखिले जे कइन से भयंकर भाव रे से परमेश्वर कर बाध्य हेले निज भाई को से बध कले एवं से निजे पळे गले आउ तांकर वंश कइन विवाह कले कइनकर पुत्र संतान माने जात होले सत किंतु से मानकर सेही वंश कइन कि तांकर संतान मानकर वंश आउ आदमक वंश सहित ताको जोड़ा जाय नाही। आदि पुस्तकर लेखक से आउ एई जिनिस को आदमकर सहित आउ से जोड़ नाहंती मात्र आमे देखुछु जे हम जोड़ा के आगे से तळे कहले 5 अध्याय तार 1 पद एवं 2 पद एवं 3 पद जोडे कि डायरेक्ट सेथंकर नाम आसी जाउची कार नाम आसी जाउची सेथंकर नाम आसी जाउची कइन करावास नाम आसु नाही। कइन जो विवाह कले बा कइन को जो पुत्र मान को से जात कले जदि भी कइनकर वंश विषय रे एई जगह रे लिखा जाईची कोडी 4 अध्याय रे आपण माने तांकर वंश विषय पाई परिबे किंतु सेटा आदमक सहित आ सेटा जोड़ा जाऊ नाही। कइनकर वंशधर आपण 17 पदरु जदि 24 पद पर्यंत पढिबे कइन विवाह कले तापर से माने पुत्र संतान लाभ कले ताकर पुत्र मानकर नाम मध्ये लिखा जाय अछि किंतु से माने आदमक वंशर आसु नाहंती। कइन परमेश्वरंकर वंशधर हेले सुधा से कइनक वंशर ए आदमक वंशर से आउ आसु नाहंती मात्र कि आसुचंती आदम आउ जने पुत्रंकु जन्म कले आदमंकर भार्या होबा आउ गोटे पुत्रंकु जात कले एवं ताको नाम कोन सेथ आ सेथंक विषय प्रभु दास कहउतिले जे आदम निज सदृश रे पुणी निज प्रतिपुत्र एक पुत्र जात करी तार नाम कोन देले सेथ देले बोल कि जोड़ा कि माने 5 अध्याय देखि पारुछु एवं सेथंकर माने पुत्र इनोसंकर पुत्र आउ तांको पुत्र एमिति सब अनेक विषय में तळक आमे देखि पारुछु किंतु एई 25 अध्याय रे निर्दिष्ट भाव रे पुनर्बार होबांकर आउ गोटे स्टेटमेंट आमे देखि पारुछु 25 पद एवं 24 पद 25 एवं 26 पद 25 एंड 26 ए दुईटी पद रे आमे आउ थरे होबांकर स्टेटमेंट जेमिति कि से एक पद रे स्टेटमेंट देले कोन बोले से कहिदिले सदा प्रभुनको सहायता रे मोहर एक नर लाभ होइछि बोले जो कहले से विषय हमें बहुत माने ताकू हमें माने बुझिला बेला प्रांजल भाव रे हमें ताकू सिखिले किंतु जेते बेले कइन निजर पुत्र निजर भाई सान भाई हेबल को जेतले से मर्डर कले ताको मारी देले आउ से जो दुई जण माने मानकर कइन पळाई गले तो परिवार आउ संतान शून्य हो गला नै कि आउ से परिवार रे संतान रहंती अनेक समय आमाने जो विषय गुडे को आमानको पिला मान को थारो हमें आशा करि थाओ से विषय हे न थाए अनेक समय जोडा हमें भाबी थाओ सेमिति हे न थाए आ से विषय मोर कहबार थिला बहुत सुंदर विषय गुडा को आशा करथिले कहि बोले किंतु समय बहुत हे गलाने आ सेरा मु कहि परिबे नै जदि प्रभुଙ୍କର अनुग्रह ले आ थरे के हम से विषय आलोचना करिबा किंतु गोटे विषय आज मु कहय पई चाहिबी जे होबांकर आ गोटे कैरेक्टर सेडा होची तांकर एम्बिशन अर्थ तांकर आ गोटे लक्ष्य तांकर आ गोटे उच्च आकांक्षा आमे ए जगह रे देखि पारुछु कोन उच्च आकांक्षा ना जे निजर दुई जण पुत्र मान को से हराइले जण को आत्मिक भाव रे हराइले आ जण को से शारीरिक भाव रे हराइले जणे मरि गले आ जणे से काळे पळेई गले तो वर्तमान से मानकर कोड़ शून्य हो गला से माने दुई जण वर्तमान संतानहीन अवस्था को से माने आसीले गोटे ए जगह में कोन देखि पारुछु से मानकर गोटे पारिवारिक विफलता में देखि पारुछु नै कि कोन देखि पारुछु पारिवारिक विफलता
जो परिवार से माने गोटे सुंदर परिवार गठन करिवार जो से मान गोटे स्वप्न थिला आशा थिला सेटा विफल हे जाईछि कई न काले पळे जाईचंती आ जने ताकर पुओ मरि गले आमे ले केमती हे थांदे हमर अवस्था कोन हे थांदा साही पड़िसा लोक हम केते कोन कथा कहि थांदे नै कि जने पुओ काले की पळेला जने मरि गला केते से विषय सब चारियाडे गां गळे से गुडा केते कोन चर्चा हे थांदा से परिवार एमती कौन से माने पाप करथिबे ना सेति पाई एमती हैला केते की को प्रकार हमन को माने समालोचना करि थांते तो निश्चित भाव रे माने मध्य होय तो दुख अनुभव करिसंती कष्ट अनुभव करिसंती किंतु 25 पदर हम देखि पारुछु जे एठी लेखा जायछि एई तारो आदम पुनश्च अपना भाज्यकर सहवास करन्ते से एक पुत्र प्रसव करी कहिले पुत्र प्रसव करी किए माने पुत्र प्रसव कले किए किए हबा आदमकर भार्य हबा से पुत्र प्रसव करी ताहार नाम सेथ देले किए ए नाम देला हबा देइछंती आदम नु आमी बुझिया पे चेष्टा करिबा हबा से ए नाम देइछंती हबा तांकर नाम कोन बोली देले सेथ बोली देइछंती आउ कइनकर नाम मध्ये किए देइथिले हबा ही देइथिले आउ कइनकर भाईर ना कोन हेबल से नाम मध्ये किए देइथिले हबा ही देइथिले सेटा हमें मन रखिबो ओके आ ए जगह रे सेथ बोली जो नाम सेटा मध्ये हबा ही देइछंती हबा जो सॉरी सेथ बोली जो नाम देले से सेथर अर्थ कोन प्रतिनिधि कोन बोली से ना माने ना देले प्रतिनिधि सेथर अर्थ होची प्रतिनिधि प्रतिनिधि बोली से कहिले कोन भाई प्रतिनिधि बोली कहिले से लेखा जायछि जेतु से कहिले किए कहिले हबा कहिले आदम नु हबा कहिले कोन बोली कहिले परमेश्वर हेबलर प्रतिनिधि रूपे आउ गुटे पुत्र मते देई अछंती प्रेज द लॉर्ड एटा में कोन देखि पारुछु हबांकर गुटे निर्दिष्ट चिंताधारा को में देखि पारुछु सुनंतु दया कर ध्यान देकी तबे जे बुझी पारिबे न बुझी पारिबे हबांकर गुटे निर्दिष्ट चिंताधारा में देखि पारुछु हबांकर गुटे निर्दिष्ट आकांक्षा गुडा में देखि पारुछु गुटे माने आशा को हम प्रत्याशा को में देखि पारुछु से कहउचंती जे कहा को मते देले से तो जो प्रतिनिधि को देले से कहार प्रतिनिधि ना से हेबलंकर प्रतिनिधि परमेश्वर हेबलर प्रतिनिधि स्वरूपे आउ गोटे पुत्र मते देई अछंती एटा होचे तांकर स्टेटमेंट और प्रिय माने तबे से जन्म हेउ कोन माने सेतंकर प्रतिनिधि के जन्म हेले कि बुझी पारछते आपण छोटो पिला से जन्म ही छेडकीटा ही से कोन माने हेबलंकर प्रतिनिधि हेबे कि आपण चिंता करो सेति हुए कि गोटे छोट छुआ जन्म हो डॉक्टर हेता कि केबे पुलिस मान केबे हेता कलेक्टर केबे हुए कि टीचर केबे हुए कि तबे हबा ए प्रकार कहिबा पछरे कोन अर्थ अछि से कहले जे मते प्रभु काहा को देले गोटे प्रतिनिधि को देले बोले कहले से कोन प्रतिनिधि हे कि जन्म हेतिला कि नाय नाय हबांकर गोटे एटे कोन देखुछु गोटे लक्ष्य हमें देखि पारछु कारण से जो विफल हिचंती निजर गोटे पुओ जे कि से अबाध्य हिचंती ईश्वरंकर बाध्य बा सहित निजर बापा मांकर बाध्य हिचंती आ तांको विषय अनेक कहिबार थिला किंतु सेटा कहया को मु चाहू नै आ से निजर भाई को जो मर्डर करछंती किंतु जो भाई को से मर्डर करछंती जो भाई हेबल से केमिति थिले हेबल केमिति थिले कोनतो हेबल केमिति थिले कोन आदि हेबल ईश्वरंकर भयकारी थिले हेबल ईश्वरंकर भयकारी थिले ईश्वरंकर बाध्य थिले ईश्वरंकु से संतोषजनक उपासना कले जोडा परमेश्वर चाहंती सेही प्रकार बलि से उत्सर्ग कले से ईश्वरंकर माने अति प्रिय पात्र थिले से जने प्रभु भयालु व्यक्ति थिले आ से एही प्रकार जो कैरेक्टर तांको पाखरे केमिति आसिला केमिति आसीथिबो बोला आपण को कहि पारबे केमिति हेइथिबो एटा केमिति जने पुओ ए सब एते भलो पिला केमिति हेइथिबो जड़े तो खराब पिला हे गला ठीक अछि कि आ जने भलो पिला जो से केमिति एमति भलो हेइथिबो निश्चित भाव रे तांकर बापा मां तांको से विश्व शिक्षा देइछन्ति से माने निश्चित भाव रे तांको ईश्वर को उपासना करबा विषय शिक्षा देइछन्ति बलि उत्सर्ग करबा विषय शिक्षा देइछन्ति किंतु होय तो कहिनो ताको बापा मांकर कथा सुनि ना से रेस्पोंड करी नाही
से बापा माँ को माने कहवा कथा को से हुए तो प्रॉपर्ली से माने ग्रहण करी नाही हो जोटा ले बलि उत्सर्ग कले कोन हैला जोटा भी तो करा जाय पारे ओई प्रकार होय तो से भाबी छी केवल से प्रभु भय रे जीवन यापन करी नाही सत्कर्म से करी नाही परमेश्वर निजे कहले जे तुमे जदी सत्कर्म करी तांदो ताले कोन उद्योग माने अधम कहि रहि तांदो बोल जे कुआ गला काकू कहिनकू तार तो से सत्कर्म करी नाहंती किंतु हेबल कोन करिसंती निश्चित भाव से सत्कर्म करिसंती निश्चित भाव से ईश्वरकर संतोषजनक उपासना करिसंती बलि उत्सर्ग करिसंती तबे एई सब जिनिस ए दुई जन को शिक्षा देला के बलि उत्सर्ग करियो विषय उपासना करियो विषय निश्चय तांकर बापा मां अर्थात आदम एवं हवा से मान को सेटा शिक्षा देइसंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होतो से शिक्षा देबारे माने से माने निज हिसाब से माने करिसंती जेति कि करिया कथा से माने करिसंती किंतु तांकर पुओ होतो सेटा से ग्रहण करि नाही किंतु तार अर्थ नुहे जे से माने किसी करि नाहंती मोर प्रिय माने अनेक समय माने मध्य हम पिला मान को पार पर्यंत हम शिक्षा देबा पे चेष्टा करिथाओ कि नाही आपण मान निजर पिला मान को शिक्षा देबा पे चाहो चेष्टा करूछंती कि नाही ना नाही हां निश्चय करूछंती हो तो हमार को बारंबार मध्य कुआ जाउची जे आमे निजर पिला मान को शिक्षा देबा से मान को प्रभु को विषय भय सिखाइबा ईश्वर को वाक्य से मान को सिखाइबा चेतना देबा एमति अनेक बाइबल अनेक विषय लिखा जायछि आउ ए जगह में देखि पारुछु जे जेते बेले सेतो जन्म जेते जन्म हेले से पुनर्बार से समान संकल्प से नेउछथि कि हवा से समान संकल्प नेउछथि गुटे तांको पाखरे गुटे स्ट्रांग डिसिजन आसुची गुटे स्ट्रांग डिटरमिनेशन आसुची जे जो पुओ जन्म नेइछथि जो तृतीय पुओ को मु जन्म करिछि ताकू मु ठीक हेबलोंक भलिया मु ताकू कोन करिवि पुनर्बार मु प्रस्तुत करिवि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु हेबलोंक जेमिति प्रस्तुत करितिली दुई जन को जाको प्रस्तुत करितिली किंतु मु होतो सेतिर मु विफल हेछि मोर प्रिय माने आमान को जीवन रे मध्ये कोनसी ना कोनसी विषय रे पारिवारिक जीवन रे पिला मान को लालन पालन करिवा क्षेत्र रे होतो हम विफल हेइ पारो आमे केबे मध्ये सदा बेले हमर पिला मान ठीक रहबे आमे से मान को ठीक भाव रे गाइड करि परिबा सेमिति किछि ग्यारंटी नाही होतो कोठी ना कोठी हम त्रुटि मध्ये हेइ थाइ पारे हमर हेइ पारे आमे विफल मध्ये हेइ पारो केबा आमे पारो पर्यंत हम पिला मान को माने आत्मिक जत्न नेबा सत्वे मध्ये होतो पिला माने हमर कथा सुनि न पारंती सेमिति भी होय से विषय मु कहबार थिला किंतु सेटा मु कहली नाही कहि पारो नाही सेगुडा किंतु एठी हम कोन देखुछु से सेतिकिरे से हारि नाहंती जो दुई जन पुओ को से हराइले सेतिकिरे से हारि जाई नाहंती जेते बेले आउ गुटे पुओ जन्म नेले सेते बेले से आउ धरे स्ट्रांगली से गुटे लक्ष्य रखुछथि गुटे आकांक्षा रखुछथि एवं स्ट्रांगली से निष्पत्ति नै कि से कहउछथि जे मु एई पुओर ना कोन देबी यार नाम प्रतिनिधि देबी काहे कि प्रतिनिधि देबी कारण ये हेबलोंकर जगह रे ये प्रतिनिधि स्वरूप रहिबो आ मु सेई प्रकार आउ धरे या कोन करिवि प्रस्तुत करिवि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा होबा निष्पत्ति नेउछंती मोर प्रिय माने आपनक जीवन रे मो जीवन रे आमाने मते होतो पिला मान को लालन पालन करिबारे हमर पिला मनकर तीनटा कि तीनटा जन्म सब पिला समान हेइ थांते कि होंते कि नाही समस्त समान होंते नाही समस्त को आमे होतो सब माने भलो विषय आमे आशा करि थाओ किंतु समस्त भलो हेइ न पारंती कोठी ना कोठी त्रुटि हेइ पारे किंतु तार अर्थ नुहे जे आपण हारि जिबे तार अर्थ एडा भी मु कहै को चाहू नै जे तार अर्थ आमे आपण ए माने होबांग बळा आगले छुआ जन्म करबा ताकू लालन पालन करि मु सेडा कहू नै मन कहिबा उद्देश्य कोन आपण बुझिया चेष्टा करू आपण विफल हेइ पारंती आपण विफल हेइ पारंती किंतु आपण हारि जिबा उचित नुहे प्रेज द लॉर्ड काहे कि आपण हारिबे नै कोन आपण काहे कि हारिबे नै आपण की होतो आपण की होतो आपण होचंती होबा काहेरे जन्म ही जात होइतिले काहेरे ताको सृष्टि करा जायतिला आदमकर हाडरु ताको तयार करा जाय हाड केबे भांगियो नै सत कि नै एटा मेरुदंड एति नुआइले नइबो किंतु एटा भांगी गले गला नै तेणु आपण होचंती सेई मेरुदंड आपण केबे भांगीबा को निजक आपण दियंतु नाही प्रेज द लॉर्ड आपणकर पिला माने समस्त समान हेइ न पारंती जड़े झील भल पाठ जानू आ जन तो भल पाठ जानू न थाई पारे जड़े झील आपणकर कथा बढ़िया रे मानुथिबो कि आ जने आपन को तो जवाब भी देई पारे समस्त केबे समान हेइ न पारंती
କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଯିଏ ମାନୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ କି, ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି? ସେ ଭଲ ଝିଅ ଯେମିତି ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଭଲ ହବ, କ'ଣ ଭଲ ହବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେମିତି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ହେବଲଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବଢେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ବା ସେଥ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେବଲର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ତ ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲା, ସେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତମେ ସେତ ପ୍ରତିନିଧି, ତମେ ହେବଲଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କପାଳରେ? ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି? କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହବା ତାଙ୍କର ନାମ ସେଟା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏଇ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଠିକ ହେବଲଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେବଲ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ହେବଲ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କଲେ, ହେବଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଭୟାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ୟାକୁ ତିଆରି କରିବି, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଡିଟରମିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଥାଉ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୋର ପିଲା କେମିତି ଯାହା ହେଲେ ହବ ସିନା, ମୋ ପିଲାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, ମୁଁ ବରଂ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେବି ସିନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ? ମୁଁ ହଳିଆ କାମ କରିବି ସିନା, ତା ଘରେ ଯାଇକି ବାସନ ବରଂ ମାଜିବି ସିନା ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ବୋଲି କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେମିତି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ହଉଛି। ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଚାକିରି କରିବ, ଏଟା କରିବ ସେଟା କରିବ ବୋଲି କେମିତି ଆପଣ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ, ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ, ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହବ କି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଖାଲି ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହବ କି? ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଢେଇବା, ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଗଠନ ହେବା ସେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ତା ପଛରେ କିଏ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି? ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ମା ହିସାବରେ, ବାପା ହିସାବରେ, ଖାଲି ମା ମାନେ ନୁହଁ, ବାପା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମା ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନେବେ, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କେତେଜଣ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ବୋଧେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବୋଝ ରହିବା ଦରକାର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ପଇସା ପଠେଇଲେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ସେ ସେଇଠି କେମିତି ରହୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କେତେ ଅପମାନ ପାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ବାବୁ ପଇସା କେବେ ପଠାଉଛୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସହଜ, ନାଇଁ କି? ସତ କି ନାଇଁ? ଝିଅ ଡାବୁ ମିଶେଇ ପାଣ୍ଡରା ଦେଇ ଡାବୁ ପାଣ୍ଡା ତକ ରେହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ପ୍ରେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୋଝ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
आपण हारिबा लोक नुहंती, आपण निजर पिलामानकु आत्मिक भावरे गठन करिबा लोक माने अटंती। हालेलुया। सेति पाई से जेतेबेले सेथंकु जन्म कले से निष्पत्ति नेले एवं कहिले जे मु याकु यार ना कोन देबी, प्रतिनिधि बोली देबी, जेतु से हेबलंक जगह से प्रतिनिधि स्वरूप हबो। मु हेबलंक जगह याकु रिप्लेस करिबी, हेबल जेमति थिला मु ठीक सेमति याकु बनेबी। एटा भगवानकर गोटे दृढ़ निष्पत्ति थिला। मोर प्रिय मन आपण मते से निष्पत्ति नेबार आवश्यक। निज परिवार पाई, खाली पिलामान को पाई नो, निज फैमिली पाई, निज स्वामी को पाई, निज आत्मीय स्वजन मान को पाई आपणकर प्रार्थनार आवश्यक रही अछि। मोर प्रिय मन पिलामान को प्रॉपर गाइड करबा आपणकर कर्तव्य रही अछि। आज हम पिलामान को गाइड करबार बहुत नेग्लेक्ट करू। पिलामान को प्रभु को पथरे कढाई के नेबार हमरो एते हमरो माने सेही प्रकार हम काई देखा जाऊ, सेमिति हम देखा जाऊ हो माने हमरो लोक माने निज पिलामान को प्रॉपर्ली प्रभु को पथरे कढाई के नौचंती बोले कि देखा सेमिति कोटे किछि कोटे देखा जाऊ नै हम कार्य गुडा काई हम जणा पडुनी सेटा। हम बाटरे हम रहउछ, हम पिलामान ताको बाटरे ताके रहउछ, के कोन करूछ, के क्वाड बोलुछ, के कोन ना बेस्ता कता बेस को काबा के विदासर प्रार्थना किया जे हम ओका को कहे पे बहुत सहज प्रार्थना किया जे नाइ मिटा कता बेस प्रे नाडी कता बेस प्रे नाडी बेजारे कोठे त्रुटि अछि ना माने समस्या रहते कोठे तो त्रुटि अछि ना, से त्रुटि को हमें फाइंड आउट करियो, ताकू जानिबा दरकार अछि कोठे से त्रुटि रहला, कोठे समस्या रहला, हमें ताकू जाने सेति पई कांदीबा, सेति पई प्रार्थना करिबा आपनकर कर्तव्य रहि अछि। मोर जड़े प्रभुंकर महान दास जड़े बॉम्बे रु आगे माने हमरो एई जगह को बहुत रास थिले, तांको संगे मोर गुटे बहुत भलो संपर्क थिला। आ से प्रभुंकर दास से कहउतिले जे से जड़े बहुत बड़ मधुआ थिले, से गुटे बहुत बड़ सीलिंग फैन रो हमरो एससीसी सीलिंग फैन एबे आजिकल से गुटा कास्ट के नै, से माने सीलिंग फैन रो से जड़े जनरल मैनेजर थिले, से जड़े बहुत माने गुटे बड़ कंपनी से मैनेजर थिले, किंतु से मद पिउथिले, भयंकर मद पिउथिले। से केबे मध्ये चर्च को जाउ नथिले, केबे मध्ये से चर्च जाउ नथिले, से जड़े मधुआ थिले, किंतु ताको मां ताको निमंते आंटे की कांदी 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 प्रार्थना करी आ ताकर प्रार्थनार स्वरूप माने उत्तर स्वरूप प्रभु से व्यक्ति को धरले, प्रभु ताको सुसमाचार देले, गोटे से प्रकार सुजोग ताको मिलिला सुसमाचार पाइयो पाइ आ से सुसमाचार पाइले आ से सुसमाचार पाइला पर से सुसमाचार ताको अंतर भीतर कार्य कला आ से मन परिवर्तन कले। तापर धीरे धीरे से कंपनी से चाकरी छाड़ी देले, प्रभु को सेवा कार्य आरंभ कले, अनेक दुख कष्ट दे के से मिनिस्ट्री आरंभ कले, किंतु परमुहूर्त रे एबे जे से जने इंटरनेशनल स्पीकर अटंती, प्रेज द लॉर्ड, जने भलो टीचर अटंती से व्यक्ति आ से अनेक तरह कंदमाल को मते आछंती। गोर प्रिय माने हम माने बापा मां हिसाब रे निज पिला मान को पाई आमे निज को कोन करबा दरकार अछि, आमे प्रस्तुत माने निज को माने से प्रकार में एक दृढ़ संकल्प करबा आवश्यक रहै अछि। सुनुचंती मां माने दया कर सुन तो सेति पाई एटी आमे देखि पारुछु जे माने हबा कोन करचंती निजर पुओ पाई से माने अनेक किछि कार्य से करचन, ताको हेबलंकर प्रतिनिधि स्वरूप से ताको प्रस्तुत करचंती। आ तार फल स्वरूप कोन है जानिछ, तार फल कोन है तळ को सेटा लेखा जाय छै, तळे सेटा लेखा जाय 26 पद पढंतु। हां तो सेथर मध्य एक पुत्र जन्मिला, से सेथ बड़ हेले, सेथ कोन हेले कथा बिना दया क्रिएट देखो समय गला मु छाडी आपन मानकु जल्दी जीबी आपन माने। सेथ कोन हेला, सेथ वृद्धि पाइला, बढिला, युवक होला, बयस हेला तार आ से मध्य विवाह कले नै, विवाह कला पर कोन कले तांकर मध्य गोटे पुत्र हेला, तांकर पुत्र को नाम कोन आ से तांकर नाम इनोस। हां से तांकर पुत्र को नाम कोन इनोस, इनोस को से जन्म देला। आ इनोस को समय कोन आइछि लेखा जाइछि, आ इनोस को समय मनुष्य माने सदा प्रभु को नाम रे प्रार्थना करिबा को लागिले। प्रेज द लॉर्ड। कहा समय इनोसन को समय किंतु तार फाउंडेशन तार चेरो कोठी अछि हबान को जगह रे, हबान को ठारे अछि। हबा सेतो को तयारी कले, सेतो इनोसन को तयारी कले, इनोसन को समय गोटे भयंकर रिवाइवल से अंचल रे आसीबा को लागि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिश्रम रो फल आमे ए जगह देखि पारुछु। एटा कार परिश्रम थिला, कार परिश्रम थिला हबानकर परिश्रम। हबा परिश्रम कले, हबा निजर पुओ को पार पर्यंत से तयारी कले, हेबलंक बळे से ताकू प्रस्तुत कले। आ से जेतले बड़ हेले, से जेतले छुआ जन्म कले, इनोस को से प्रकार
ପୁଅ ନିଜର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତିଆରି କରିବ ନା ନାହିଁ? ନା ସେ ତାକୁ ଯେମିତି କରିବ କହିବ କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ପ୍ରଭାବ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ପୁଅ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଗତିକ ମନାଇକି ସଦାବେଳେ ରହିବା, ଆମର ବାପା ମାନେ ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଖାଲି ରହିବେ, ମା ମାନେ ଖାଲି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଗଛ ଯେମିତିଟା ତା ଫଳ ବି ତ ସେମିତି ଆକା ହବ ନା। ଗଛ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବେ ସେ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ପିଲା କେବେ ବି ଭଲ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ପାପୀ ହେଇକି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ନିଜ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ହୁଏତ ଫେଲ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଯେମିତି ହବା ଫେଲ ହେଲେ, ହବା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନୋସନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଇନୋସନ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଇନୋସନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା, ରିଭାଇଭାଲ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଭାଷାରେ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିଲା ସେଇଠି। ଆଜି ରିଭାଇଭାଲ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଆମେ ଯୌବନ ସମୟ ଥିଲୁ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମର ବୟସ କମ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ରିଭାଇଭାଲ ଥିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ କାହିଁ ସେ ରିଭାଇଭାଲ? କୋଉଠି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ରିଭାଇଭାଲ? କାହିଁକି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ରିଭାଇଭାଲ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କାଲି ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଢାଳିଥିଲେ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ସରିଗଲେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସରିଗଲେ କି? ତେବେ ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ରହିଲା? ତ୍ରୁଟି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇପାରୁନୁ। ହବା ଡେଡିକେଟେଡ ହେଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହବା କ'ଣ ହେଲେ? ଡେଡିକେଟେଡ, ମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ସେ ନାଇଁ ମୋତେ ଏଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଳେ ବଳେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଚାକିରି କରାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କରାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହବ, ଜଣେ ପ୍ରପର ବିଶ୍ୱାସୀ ହବ, ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଇ ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ପିଲା ଯଦି ମୋବାଇଲ କିଣିବି, କୋଉଟା କିଣିବି ପୁଅ? ନାଇଁ ଅଙ୍କଟା କିଣିବି। କୋଉଟା? ନାଇଁ ସେଟା ଆପଲ କିଣିବି। ଆପଲ କ'ଣ କହିବେ? ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ନା କ'ଣ କହିବେ? ଆଇଫୋନ କିଣିବା, ଆଇଫୋନ କିଣିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା କାଢ ଦେଇଦେ, ଭଲଟା କିଣିବ ରାଜା। ଏ ରାଜା ରାଜା ଏତେ ଭାଷା ନାହିଁ, ରାଣୀ ରାଣୀ ରାଜା ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ, ରାଣୀ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋର ଝିଅ, ମୋ ସୁନା, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ମୋର ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ରାଣୀ ରାଜା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତାକୁ ତିଆରି କଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ତାକୁ ରାଜା ରାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତାକୁ ସେମିତି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ପାଖରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଲେଖା ହେଇଛି, ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ନେହ ବି କରିବେ ଆଉ ଶାସନ ବି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବେ, ବାକ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟା ଖାଲି ପାଳକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପାଳକ କ'ଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଥିବ ନଥିବ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ନାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିକି ବୁଲିକିରି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦିଏ, ପକ୍କା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଏଡ଼ି କାଣ୍ଡରେ ଲତ ଲତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଦ ଏଡ଼ିବା ସେଟା ପକ୍କା ନକିଟା ଦେଖାଣିଆ ଉଡ଼ିବା। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଟିକେ ବାଦିଲା ବେଳେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ, ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କ୍ରନ୍ଦନ ଆପଣ ପାଳକ ସାମ୍ନାରେ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ କ୍ରନ୍ଦନ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିକି କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।
ମୁଁ କରିଛି, ମୋର ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗର୍ବରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କରିଛି ବହୁତ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିଛି, 7 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 7 ଦିନ ଉପବାସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଜରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ସେଇଟା ବେଶୀ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଟା ଗର୍ବରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୁଁ କରିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବ, ଚାକିରି ପାଇଲେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହଁ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଡକ୍ଟର ହେବ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ, କେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେହି ପ୍ରକାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସର୍ଗ, ସେହି ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକ କରିବେ? ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଅଧିକ ଆପଣ କରିବେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା, ନାଇଁ କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ନା ଦେଶଲା ୟାନ୍ ମାର ହି ଗାଇନେଲା, ଏହି ଗାଇନେଲା, ଏନେ ଥରେ ବି ନ ଗାଇନେ କାକା ଲାଇନ୍ ବୋଲି କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କେବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ଦୋଷ ଦେବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ଡଙ୍ଗଲା ମେହପା ମାଙ୍ଗ ସହଜ, ରାନ ମାର ରାନ ମିରେନି ଡଙ୍ଗଲା ମେହପା ମାଙ୍ଗ ଆଟ ସହଜ। কিন্তু ইয়ান ছিল রনি সাথ প্রার্থনা ইয়ান এক মিটা প্রতি মাদে মায়ের দূতনে সে রনি বোঝো বাজান কিনা প্রার্থনা কি বসে আনা বিজ্ঞা তবে অন্ত প্রার্থনা তো বিবাদ দরকার না। মোর প্রিয় মানে হবা নিজের পুଅ সেতଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ, ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେତ ବଢ଼ିଲେ, ସେ ମାନେ ବିବାହ କଲେ, ଆଉ ଇନୋସକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆଉ ଇନୋସଙ୍କ ସମୟରେ ଇନୋସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ସରେଇବି ଯେ ଏଇ ଇନୋସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାତ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ସେତ ଆଦମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ରେକର୍ଡ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା। ତାପରେ ଇନୋସ ପରେ ଆଉ ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ, ଇନୋସଙ୍କର ବଂଶରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ହନୋକ। କିଏ ସେ? ହନୋକ କିଏ ଥିଲେ? ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ହନୋକ କିଏ ଥିଲେ? ହନୋକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ହନୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ହନୋକ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ନୀତ ହେଲେ, ସେ ମନ ମରିକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନୋସଙ୍କର ବଂଶରୁ ସେତଙ୍କ ବଂଶରୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ରମାନେ ଯେତିକି ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବଂଶ ପରେ ବଂଶ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହବା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ କୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇ ମାନେ ସେଣ୍ଡର ଚା ସଞ୍ଜନ ରାତ ମାଇଟେ ମିଟେ ତାର ଡାସ ମିଟେ ଇଦେଣ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରା ପିଢ଼ି ଦିନି ଏରା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ସେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ, ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କି? ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? 5 ବର୍ଷ ମତେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁନି ଆମର ପ୍ରଭାବ। 5 ବର୍ଷ ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷଟେ ବି ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁନି ଆମର ପ୍ରଭାବ। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛୁ। ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ମା ମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମଣ୍ଡଳୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏନକରେଜ କରାଯାଉଛି, ମା ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ମା ମାନଙ୍କର ସଭା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ମା ମାନେ କିଏ ସେଟା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ପିଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ, ନିଜର ସମାଜ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍।